कि तमर कर्मटा केनटे थिला मुई कर्मटा केने करूथिली हां बोले तमे गाय गोल चरो थिला हां हां गोपपुर रे गाय वृंदावन रे हलिया पिला ए बनी आगो राधिका बोइले मोहन सुन गो কথায় পচারি বিবাপ বহন বহন আগ শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি সেই পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণଙ୍କୁ গো হত্যা দোষ লাগি থিলা পুণ মোহন গো কথা কহবন ভাগ্যর লিখন কে করিব আন যাহার ভাগ্যরে যাহা লেখা হইতিবা তাহা নিশ্চিন্ত ভাবরে ঘটি যা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে ব্রহ্মা যাহার কপালরে থরে লেখিদেবে সেটা নিশ্চিন্ত ভাবরে সেটা ভগবান হইতিলে বি বিধির বিধানটা সমস্তঙ্কর লাগি সমান তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেতেবেলে মর্ত্য মণ্ডলে জন্ম হেলে পরম ব্রহ্ম রূপ স্বয়ং গোলক বিহারী বিষ্ণু তাঙ্কু মধ্য অনেক পাপ পুণ্য লাগিথিলা তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো গোপপুরে নবলক্ষ গাই চরুলে তো গো হত্যা দোষ তমর উপরে লাগলা কেনতা করি সে কথা যদি মতে বুঝে করি কহব মানে নিশ্চিন্ত ভাবে কৃষ্ণচন্দ্র বলি করে ঘর কে আনবা না এলবনি শুনুছ কি নাই হ্যাঁ হ্যাঁ কেন সময় গো হত্যা দোষটা তোমাকে লাগিথিলে ও ই গো হত্যা কথা পড়ছ গো মে যে এই কথা কইলে ঘর কে নেব হ্যাঁ সিয়ার সত্য গো শুনব আগ পিলা আগ যেতে বেলে বৃন্দাবনে গাব চরাইলু গো হত্যা পাপ দিনে তহি যে বহিলু মাই গো তহি যে বহিলু যেতেবেলে বৃন্দাবন কৃষ্ণ গাব চরৌলি তাঙ্কর বাল সখাঙ্কর সহিত গোটে ষণ্ঢ অসুর আসিଥିଲା দিনে কৃষ্ণଙ୍କୁ মারবা পাই ষণ্ঢ হ্যাঁ হ্যাঁ কংস আদেশ ଦେଇଥିଲେ যাইকি তুমি কৃষ্ণଙ୍କୁ মোর পরম শত্রু মারি দিও দেবকী গর্ভর অষ্টমর শিশু সন্তান হচ্ছেন কৃষ্ণচন্দ্র অতি শীঘ্র তাকে বিনাশ কলে যে মুই শান্তিরে রহি পারবি আগ যেতেবেলে ষণ্ঢাসুর মারিলু আম্ভে গো হত্যা বহিতিলু শুণ সত্য সত্য षण्ढ असुर के मारी जे भगवान गो हत्या पाप करी थिले अच्छा 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 एही परी भाबरे काना हेलतिला सखा काना हेतिरा आगो हरि वंशे रही अछि पिला काना कहू तो केन असुर के मारे थिले षण्ढ असुर जे कृष्ण और दूसरा असुर भी तो पठे थिले षण्ढ असुर काहे पठाले बाबू षण्ढ असुर के मारी थिले सखा अघा असुर मध्य आसीथिला बकासुर मध्य आसीथिला समस्त दुष्ट को दल संथ को पालन करथिले सेही गोलक बिहारी विष्णु भगवान गे चोरु थिले जे कलमस का गे राशि ने जीवार मारी देबा बोली करी भगवान पहले नवलक्ष गाई अछन कृष्ण नहीं जानी पारवा बोली करी से कंस षण्ढ असुर बोले षण्ढ अभिनय करी कर जीव से के जाने करे पठेथिले तो माई गो षण्ढ असुर के केंदा कर जानी पारथिले से प्रभु तो जानी पाइले कि इटा मायावी असुर बोली सेतिले कि जेते बेले बध करी देथिले कृष्ण को गो हत्या पाप लागिथिला गो आगो हरि वंशे रही अछि एहार उतर भूल थिले क्षमा
माई गो एहीपरि भाबरे कृष्ण को गोहत्या लगी थिला ताइले तमर घर के च तमे तोर तम घर के च मैं तो जहाँ पचरा तुमको पूछे कर कहलु तो आमरे से बाबू हाँ अंजी सर आगो शरद चंद्रमामुखी लाज करू काहीं की गो आगो त्रेतया जुगर कथा मने पढ़ू नाही की गो शरद चंद्रमामुखी लाज करू काहीं की गो आगो मिथिलार राजपुरे खिल दुही तारू परे मिथिलार राजपुरे खिल दुही तारू परे शिवधनु भांगी तते किया हेली नाही की गो शरद चंद्रमामुखी लाज करो काहीं की गो बनवास काले सखी माया कुरंगी को देखी सतगो बनवास काले सखी माया कुरंगी को देखी कुचाउरी आछे कुचाउरी आछे हेला कोलू नाही की गो शरद चंद्रमामुखी लोभ करू नाही की गो पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे गजमुक्ति कंकण तले बेड़ो करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदन सलित कंठे चमक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितम बेवते श्री गोपाल गोकुल चूड़ामणि आगो माया रे होइन जति हरिने लालंक पति माया रे होइन जति हरिने लालंक पति समुद्र को बांधी सागर सिंधु बंधाई नाही की गो शरद चंद्रमामुखी लाज करू काहीं की गो सब खाली मोर लागि फटी जाई छै नै लीलौना मधुर विवाह हृदय कुतम हे गोवर्धन धारी गोकुलपते रासस्थली चंद्रमा हे गोपी जन्न बलवन रवर श्यामांग राधापते कालिंद्री विने सदा निवासं त्राहित बिंगो प्रभु
রাবণ সবংশ নাসি ততে আনি শশী হাসি রাবণ সবংশ নাসি তোতে আনি শশী হাসি রাগ সিংহাসনে বসি রাজ্য সিংহাসনে বসি নাহি কি গো শরদ চন্দ্রমা মুখী লাজ করু নাহি কি গো আগ শুনি রাধিকা হইবে মৌন মতন আরতে নন্দ নন্দন রাগে কবাটকু মাইলে লাতে ফিটিলা গলা খঞ্জি সহিতে শ্যাম ভিতরকু গলে রাধা কর তারি বেনি বুঝতুলি নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসিলে নারায়ণ আহা কৃষ্ণଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଦୋଲି ନ କାନ୍ଦ ମୋ ବନମାଲି ମୋ କୃଷ୍ଣ ରେ ବାପ ଦୁଧ ଭାତ ଖୁଆଇବି ମୋ କୃଷ୍ଣ ରେ অষ্টমী দিন দেবকী গর্ভরে কৃষ্ণ জন্ম মো কৃষ্ণ রে কি বাপ নাম দেলে ঘন শ্যাম মো কৃষ্ণ রে কলা কনে আরে আরে আমো আরে আমোর কলা কনে আরে আমোর কলা কনে তে বেলু ধানা যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন বেলু ধানা যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন দেখুଥିଲି মোর কলা কনে আরে আমোর কলা কনে আরে আমোর কলা কনে জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন কে বালক দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন বালক বয়স যে 120 বর্ষ কুশলরে রখিথিবে প্রভু জগন্নাথ কি হো প্রভু জগন্নাথ বিদ্যা বুদ্ধিরে সম্পূর্ণ করিবে আপন কি হো করিবে আপন দুই আখি দেখুথিবে প্রভু নারায়ণ কি হো প্রভু নারায়ণ হরি বল 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 ଏମିତି ବି ଏକ ମହା ମୁସ୍କିଲ ନାନିଲ ତ ଆମର ଏଇ ବାଲକ ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ ବେଲେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ବାଲକକେ ମୁକଲେଇ କରି ନେବେ ଦାନ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକରି ମୁକଲେଇ କରି ନେବେ যা তোর ননা লাগছেন যা তো ননা লোক মা বাবা মামু ননা ওজা এই সমস্ত আসি করে না তো না কে বলছে তোমার তুমি
4000 একা মোট জায়গা নেলে মই পিলাকে ডাকি বসলে দইছন মা বাপা আস নিয়ে আস গ্যারান্টি দଉଛି কই যে ଟିକେ দান দক্ষিণ আসতে কো নেরে ତାଙ୍କର ହେଟେ ଅଜା କେନେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଆସିବେ ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ବାବୁଟା ଇହାଦେ ଗହନା ପଡ଼ିଛି ମୁକଲେ କରି ନେବେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ କେ ନନା ମାମୁ କକା ମାସି ମାଉସା ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଡାକଲେ ଆସିବେ ଆସିବେ ତ ଖାଲି କକା ଅଛନ୍ ନା ମାମୁ ନେଇ ଆସିବାର ଗো ହଁ ଠିକ ଅଛି ବାବୁକେ ଦେମା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ আর ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଟଙ୍କା 2-4 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ମହାଜନ ଘରେ আর ମୁଖଲେ କରି ନେବେ ଯଥା ଶକ୍ତି ତଥା ହଁ ଯାହା ଦେଇକରି ନେଇ ଦିଅ ତା ଆନା या देखी देला के लेंटी देला ना गोमा आ गंतुराज बहुलक्ष्मी सकलार सिद्धि आरवास चरणम दृष्ट विनाश हेतु हरिदद्य गोविंदम चरण आरविंदम बोले जय जगन्नाथ स्वामी की এই নবজাত শিশুকু মা দক্ষিণকালী সদা সর্বদা ছত্র আড়িক রখিথান্তে একবার হরি বল 120 ବର୍ଷ পরমায় করন্তে একবার হরি বল সরস্বতী তাଙ୍କୁ বিদ্যা প্রদান করন্তে একবার হরি বল ঠিক আছে দক্ষিণা দিয়ে অন্য কানবা নেলে জহ দেলে নেলে কানু থিবা ସବୁ দিন ঘরে বনে টান আর 2 মিনিট থেবলে হলা ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆହା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁଲେ ବସାଇ ଆଗ ମୁଖେ ଚୁମ୍ବ ଦେଇ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ଯେ କହେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ହୀନ ଆହା ରାଧା ଦାମ୍ବୋଦର ଯୋଡ଼ିବେ ନିକର ସୂର୍ଯ୍ୟଜନ ହରି ହେ ଯୁଗଲ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଜନ बोल श्री श्री जगन्नाथ स्वामी की जय श्री श्री महादेव बाबा की जय श्री श्री राधा कृष्ण की जय ग्रामर सर्व देवा देवी की जय जय माँ बेंजारन की जय माँ दक्षिण काली की जय माँ घंटा शनि की जय माँ मणिकेश्वरी की जय माँ समलेश्वरी की जय माँ रक्तांबरी की अपना अपना गुरु गोविंद की भारत माता की वंदे